ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وقت ہوا ہے نیوز اینڈ وائرل ویڈیوز کے کولاج کا، اور پہلی خبر جو آج میں نے پروگرام میں شامل کی ہے وہ آئی ہے افریقہ سے۔ الجزائر سے خبر آئی ہے، 3 افریقی مردوں نے خواتین کا روپ بدل کر اور دبئی جانے کی کوشش کی۔ باقاعدہ بہت زیادہ انہوں نے میک اپ کیا اور نقاب لے لیا اور لباس بھی ایسے ہی پہن لیے، مگر الجزائر کے حکام کو شک ہو گیا ان پر۔ جب شک ہو گیا تو انہوں نے تینوں کو سائڈ پہ بلا لیا اور پھر تلاشی لی تو پتہ لگا کہ تینوں مرد ہیں اور خواتین بن کر دبئی جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صفائی والا گروپ تھے یہ تینوں تو وہ ہو گئے نا جو روپ بدل کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ ایجنٹ ہے سر، ایجنٹ میں انہوں نے بھیجا سی۔ اچھا جی یار، یہ اس کا ویسے اداس کر دینے والا پہلو ہے، یہ جو ہیومن ٹریفکنگ ہے، انسانی اسمگلنگ ہے۔ آپ ذرا سوچیے نا کہ پوری دنیا میں بلا مبالغہ کروڑہا لوگوں کی اسمگلنگ ہوتی ہے، کروڑہا افراد کی اسمگلنگ ہوتی ہے۔ صرف امریکہ میں اگر آپ جائیں تو آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے سال صرف میکسیکو کا جو بارڈر تھا وہ کراس کرنے کی جن لوگوں نے کوشش کی اور انہیں ڈیٹین کیا گیا، ان کی تعداد تقریباً 17 لاکھ بنتی ہے۔ اچھا اپنے چہرے تو دکھائیں ذرا۔ لو جی دیکھ لو چہرے انہوں نے چہرے دیکھ کے امیگریشن والے ایئرپورٹ چھڈ کے دوڑ گیا۔ آپ لوگ کیوں دبئی جانا چاہ رہے تھے؟ میں اونٹاں نوں سرما پاؤنا چاہنا اتنے جا کے۔ تمہارا اتنا قد ہی نہیں، کیسے ڈالو گے؟ میں پوڑی لا کے پا لاں گا۔ 10 بچے نے شاہ جی میرے، انہاں لئی روٹی رزق کماؤن لئی میں دبئی جا رہا سی۔ اور آپ؟ میرے جی 15 بچے نے۔ یہ پھڑی نہ جاندی تے 20-25 ہونے سر۔ اور آپ کیوں جانا چاہ رہے تھے؟ یہ تے بچے نہیں ہوندے۔ نہیں جی نہیں، میرے 25 بچے نے جناب۔ 25؟ الجزائر سے جناب کوئی روزگار نہیں گا، میں سوچا چلو بچے لیے دبئی چلے جانے ہیں۔ اتنا گل کی تھی جناب، ایسے ایجنٹا نے سانو عورتاں بناتی ہے۔ کتنے پیسے میں طے ہوا تھا معاملہ؟ سب کچھ بیچ باج کے جناب انہوں دے دیتا ہے۔ بلینز آف ڈالرز کا کاروبار ہے یہ، بلینز آف ڈالرز۔ جناب روز دا 200 بندہ بھیجنا میں دبئی۔ انسانی اسمگلر جو ہے نا، ان کے پاس بے بہا پیسہ ہوتا ہے، اور اس میں جو المیہ ہے نا وہ یہ ہے کہ صرف لوگوں کو روزگار کے لیے نہیں بھیجا جاتا، پھر جسم فروشی کے لیے بچوں کو بھی بھیجا جاتا ہے۔ ٹین ایجرز بچے اس میں شامل ہوتے ہیں، بچیاں اس میں شامل ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے شامل ہوتے ہیں۔ تو بہت ہی کبھی اور خوفناک دھندا ہے جناب۔ جڑے پیسے نہیں دیندے کئیاں دے اسی گردے کڈ لی دے۔ ہاں دیکھیں، اس سب کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس سب کے پیچھے وجہ ایک ہی ہے، میجر وجہ جو ہے وہ غربت ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں کل ایک تصویر دیکھ رہا تھا، اس نے بڑا اداس کر دیا مجھے، کہ افغانستان میں اپنی فیملیز کو فیڈ کرنے کے لیے بیچارے بہت سارے افغانی جو ہیں وہ اپنا گردہ بیچ رہے ہیں، بے شمار افغانی۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے اوپر بھی کوئی بات کرے نا، ان مردوں کے اوپر بھی جو اپنے بچوں کی، اپنی عورتوں کی حفاظت کے لیے، ان کی خوراک کے لیے اپنے گردے بیچ رہے ہیں، اس کی بھی تو ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے نا۔ بہت اچھی بات ہے یہ عورت مارچ کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں، جتنے بھی حقوق ہیں خواتین کے وہ انہیں ملنے چاہیے، مگر میرے خیال میں اس کے لیے مرد سے نفرت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مرد نے بھی انسانی تاریخ میں جہاں بڑا بڑا جبر کیا ہے، ظلم کیا ہے عورت پر، اس میں کوئی شک نہیں، وہاں بڑی بڑی قربانی بھی دی ہے۔ کیا بات؟ اس قربانی کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ میں نے آپ سے کہا نا، وہ تصویر دیکھیں آپ افغانیوں کی، آپ کو مرد سے پیار ہو جائے گا یار۔ اور افغانی مرد نال پیار ہوگا۔ تیری شکل ہی گندی نہیں، تو گلاں بھی گندیاں کرنا۔ تو بات یہ ہے کہ مسوجنسٹ ہونا بہت بری بات ہے، مگر انسان کو مسینڈرسٹ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر عورت سے نفرت نہیں کرنی چاہیے تو مرد سے بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی نہ والے تے ویکھو ذرا۔ باجی میں پاگل ہوں۔ اچھا بھائی، آپ کون ہیں؟ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖਾਲੀਪਨ ਹੈ। میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، کس نے کیا آپ سے دھوکا؟ بس کوئی اجنبی تھا بے وفا۔ کہندی ہے بیچاری سرگودے دا سی۔ نہیں، اجنبی سے وفا کی امید کوئی کیسے رکھ سکتا ہے؟ اے ہر اجنبی کو وفا دی امید رکھ۔ وہ بندہ انہوں دھوکا بھی دے گیا، 200 ریال بھی دے گیا۔ مر مٹی تھی میں اس پہ۔ اور وہ بھی تو آپ دبئی جا کے کیا کریں گی؟ میں اپنی کلا کو جلا بخشوں گی۔ اچھا تھانوں پتہ ہے ساڈے پنڈ 'ਚ ਜਿਹੜੀ بکری 10 بچے دے دے نا، ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ۔ اپنی کلا کے بارے میں تو کچھ بتائیے۔ ہائے، دیوانے ہیں لوگ میری کلا کے۔ ਇਹ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, 15 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਟੋਰਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚਲਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾ۔ اچھا آپ نے کیا سوچا تھا دبئی میں جا کے آپ کیا کام کریں گے؟ جی میں نے سوچا تھا دبئی جا کے اونٹوں کی مالش کروں گا۔ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਲੰਗੜੇ ਊਂਠ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ۔ نہیں تو یہ باقاعدہ ایک کام ہے، ایک پروفیشن ہے، آپ کو مہارت ہے اس میں؟ بڑے بڑے اونٹوں کا میں نے
पसीना निकाल दिया है मालिश करके। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਊਂਠ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। शाह जी, ये जो आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान से कितने लोग स्मगल होते हैं? देखिए, जो सरकारी आदादोशुमार है वो तो ये कहते हैं कि सिर्फ सिंध और पंजाब से एवरेज हर साल 20,000 के करीब लोग जो हैं उनकी स्मगलिंग होती है। मगर द न्यूज़ की एक रिपोर्ट मुझे याद आ रही है, उसमें जो गैर सरकारी ज़राए हैं उनका ये कहना है कि सालाना तकरीबन 3 लाख के करीब लोगों की इंसानी स्मगलिंग होती है। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਐਡੀ ਕੁ ਹੈ, ਉਹਦੇ 30 ਬੰਦੇ ਵਾੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜੀ। बिल्कुल यही होता है। अभी जैसे मैंने यूके का आपको बताया कि वो जो ट्रक का रेफ्रिजरेटर था उसमें 30 से ज़्यादा लोग बेचारे हलाक हो गए। इसी तरह एक और लॉरी पिछले साल यूके में पकड़ी गई थी, अगेन उसमें 30-35 के करीब अफराद थे, जिसमें से 3 कमसिन बच्चे भी थे। 10-12 साल उनकी उम्र होगी। वो बच्चे भी? जी जी, वो बच्चे भी थे। अब वो जाके कोई नौकरी थोड़ी करेंगे, उनके साथ जिस्मानी इस्तेसाल किया जाएगा पूरी दुनिया में जो कुछ होता है। और यूरोप इसकी बहुत बड़ी मंडी है, मुहज़्ज़ब ममालिक इसकी बहुत बड़ी मंडी है। ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਸਮਗਲਰ ਹਾਂ। अच्छा ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਗਲ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। अच्छा, तुमने क्या करना था भाई दुबई जाके? ਇਹ ਖਬੀਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰਤਾ ਭਰਤੀ ਹੋਣ। बताओ भाई, क्या सोचा था, क्या करोगे वहाँ? ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਐਡਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੀਵੀ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ। यार तुम लोग दुबई चले जाते, बीवी बच्चे याद नहीं आने थे? ਉਹਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। शाह जी, रोजगार के सिलसिले में मैं भी प्रदेश गया था। ओहो, कितने अरसे बाहर रहे आप? शाह जी, मैं तकरीबन 10 साल से। मुश्किल होता होगा बच्चों के बगैर पूरा साल रहना अलग? नहीं, इनके लिए मुश्किल था, बच्चों के लिए बड़ा आसान था। नहीं शाह जी, बड़ी मेहनत की सर, और फिर घर बना सर, फिर गाड़ी ली सर। अच्छा, ये भी इसका अलमी है। बाज़ औक़ात लोग बाहर जाते हैं, उनके मकान तो बन जाते हैं, घर टूट जाता है। इनका मकान भी टूट गया और इनका घर भी। नाज़रीन, स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है ज़बरदस्त मौसीकी का, और आज जो गीत हम पेश करने जा रहे हैं, मेरी बड़ी यादें एक तरह से इस गीत से जुड़ी हैं, इस गीत के गाने वाले से जुड़ी हैं। 15 बरस पहले जब मैं ये सुना करता था तो ये निहाल कर देता था, लुत्फ़ लेते थे। और अब 15 बरसों से ऐसा हुआ है कि जब भी ये गीत मैं सुनता हूँ, ये गीत मुझे उदास कर देता है। इसलिए कि रात गए पहला या दूसरा प्रोग्राम था, उसमें आए थे असद अमानत अली खान साहब, और मेरे लिए भी बड़ा यानी कि ऑनर था। असद एक स्टार थे, और बहसी शायर और ड्रामा निगार तो मैं काम कर रहा था, मगर एज ए होस्ट मेरा एक तरह से वो पहला प्रोग्राम था। और असद उस प्रोग्राम में आए, और फिर कुछ ही अरसे के बाद, तकरीबन 15 बरस पुरानी बात है, गालिबन 2007 की, कुछ ही अरसे के बाद असद की डेथ हो गई। तो वो जितने भी गीत असद ने उस प्रोग्राम में गाए थे, गालिबन उसमें ये भी था, वो सारे गीत जब मैं अब सुनता हूँ ना, तो मुझे फ़ौरन असद का चेहरा याद आ जाता है। बहुत ही प्यारे आदमी। जी हाँ, इतना वजी, इतना खूबसूरत इंसान, और इतना शगुफ्ता, जैसे कि ये कह रही हैं। और सर क्या खुश लिबास। जी, खुश लिबास वाला। हाँ, शाइस्ता और हम्बल इंसान। बहरहाल, एक तरह से आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं असद अमानत अली खान साहब को। उमरां लगियां पब्बां पार, और आज पेश कर रहे हैं उस्मान रईस। आप कहेंगे असद अमानत अली खान साहब के जिक्र पर एक पुरानी गज़ल के 2 शेर याद आ गए। उन्हीं की नज़र, भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे, भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे, लोग इस दिल में बसा करते हैं कैसे कैसे। वो तो अनमोल है, नायाब है, इकलौता है। वो तो अनमोल है, नायाब है, इकलौता है। उसकी तशबीह करें हम किसी शय से कैसे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।